अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो या जारा हन अच्छी दे तुम्हारा डिस्कॉर्ड मदे हन हाजिर लगाइए डिस्कॉर्ड मदे हन आसो तुम्हारा जूम मदे माशाल्लाह उगत हुआ तीन सारी को 510,000 डिस्कॉर्ड मदे तुम्हारा अज्जा 14 मार्च शफीक अजीज हैकल मुहेब ठीक আছে আই ডিসকর্ড মিনিমাইজ করে দি এবার ओके तो लास्ट टाइम आरा की सलंदे उगा डिक्स और इमेज केंगुरी बना दे यानी आती उगा डिक्स आसे इबा 100 GB इबाया ओने आय আর उगा डिक्स ऐड करियरे এবং আমার 200 GB গজ্জি বাদে বাদে আছে আর উগা ডিক্স নয়া ডিক্স মই কেঙ্গুরি কপি লই দিয়ান দাহাইলাম দা তো আর জি জি ইয়ান তো আর আছে ইউটিউব মা যাইলে ভিডিও ইবা চাইলে অথবা যাবে হার্ড ডিক্স और ছবি आते আর হনো तरीका नहीं लिखिम केंगुरी आनोरे आरल लेसन बगुन आसन कंप्यूटर और बुनियादी मालूमात बनावटी मशीन यानी वर्चुअल मशीन बनावटी मशीन और सॉफ्टवेयर फिट गौरो फिट फिट गौरा लेका फिट सायान गलती हुई जाती बनावटी मशीन अक्कल দেখুন একটা সওয়াল আছে है আমরা যে ফ্রান্স ইউজ করে যে ইংলিশ ইউজ করতে সুন্দর হতো আলাদা আরো বেগুনি বুঝতে পারতো আমরা বাদে বাঙালি দিয়ে তারা সাইড করে যারে এখন রিভিউরে বুঝনে পারে যে সাইড नो नो इवे इंग्लिश तो होते सोया सोया इन होते होते इन इंग्लिश तो टाइप हेयर टू सर्च इन इंग्लिश नो नहीं না আমারে ইংলিশ দিয়া ভিডিও দিয়ে ওরে যায় আমার ডিসক্রিপশন আছে যে इबा फ्रेंच नो इबा आर उगा आरे जी होयरे कोड रिजर्व गुरियरे लैंग्वेज लेखा जाते इबा लैटिन मध्ये लेखी दे लैटिन लेखी दा होयबारी आरा जुबान हन फिम मध्ये ए ओ रोंगालिश लिखी दे आई रोंगालिश लिखी जानी दे तो लाई रोंगालिश लिखी दे आरा जुबान हन फिम मध्ये लेखे तो आय हन फी बाय ना फुज्जी ना लिखी होने दिन जिंदगी मध्ये आता लाई बना जाने आय जीवन मध्ये जानी वाल मी या गुम्मले किद्दीरी बुझो बनावटी मिशीन या सी बा शीन और आवाज आरती बुझो ना तो बनावटी टी एच मिला रे टार आवाज नेले तल्ला टी इबा टी बनावटी मशीन अक्कल फिट करो ऑर्डर दिले हुआ यानी वर्चुअल मशीन केंगुरी बना दे या निरिया एड़े जाती कंप्यूटर सेटिंग अक्कल यानी पर्सनल कंप्यूटर सेटिंग अक्कल एरिया અને दुई किस्मर निजाम यानी डुअल बूट तो लास्ट वीडियो आ रहा हार्ड डिस्क और सोबी यानी डिस्क इमेज तो इन क्लिक করলে এডে বুতরে আরো মজিদ এডে ডিসক্রিপশন চাইলে ইন আই লিখিত বগুন সবক এবার মজুয়ে দে উগা কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কর ডেটারে কেঙ্গুরি আর উগা নয়া হার্ড ডিস্ক ফার করা যা নিজাম ক্লোন দিলা দে জি পার্টিটল্লা নিসর সাইট অক্কলরে জিয়ারত করে यानी विजिट করতে হইতে জিয়ারত করো মানে ভিজিট এরিয়া স্ক্রিপ্ট এবারে কেঙ্গুরি ফরে দিয়াম ফরিদালে ডিসক্রিপশন ইয়ানে পুরা পুরি মদত দিব তোমারে বুঝনে জেন দিকে দিলা बनावटी মেশিন অক্কল ইয়া এবাস হয়া এড়ে বগুন লেখি নাই সব এবার মজুয়ে দে উগা কম্পিউটারের বুতরে বুতরে উগতু বেশি बनावटी মেশিন অক্কল বানাইবর सॉफ्टवेयर केंगुरी फिट करा था यानी VMware जीवा सॉफ्टवेयर अच्छी ही बारे केंगुरी फिट करा था यान बाबत हो दुआ અને પછી ઇનતે તમારા સાઇલે તમારા डिटेल मध्ये यानी स्क्रिप्ट बा फॉरे केंगुरी या अंदाजे 500 वीडियो আছে বা ফইলে তোমারাই ফরি জানোর স্ক্রিপ্ট ইট ডাজন্ট ম্যাটার লেখা কি मध्ये ইয়ান ম্যাটার নগরেন ন আসল চিজ আয় হইদ্য জুবানি বানা নাকি ন তো তোয়ারার ভিতরে হনজনে হানফি স্ক্রিপ্টর ফলো করত দইলে তোয়ারা হানফি স্ক্রিপ্টর মধ্যে লিখিয়ে গরিফারর ভিডিও টিডিও বানালে এবারে হানফি স্ক্রিপ্ট মা ডিসক্রিপশন মধ্যে দিফারর তো যে তারা হানফি রে ফলো করার ইতারা ডিসক্রিপশন এবারে হানফি মধ্যে ফরিয়র জুবানতে ফরিয়র আর জুবানি বানাইলে দে না নাকি ন ও
আসল মাকসাদটা আরারে ডেভেলপ করা পড়বে আর কিছু ন না ইয়া স্ক্রিপ্ট জীব ইয়ান ইয়ান ডাজন্ট ম্যাটার কম্পিউটারে স্ক্রিপ্ট নসা কম্পিউটারে বানা বিটস এন্ড বাইটস আদে আরাতি ইয়ান উম্মদে টাকা পড়দুয়া ন বুঝস তো আজ্জা সাইমদা আরা ডেটারে yani আরা ডেটা হন্নিন এবার না আই যদি এডগুয়া এঙ্গুরি আই ধরো আইগো সফটওয়্যার গুলি এখন এবার আকসার অ্যাসেসরিজ মধ্যে তাকে এড়ে তাকে দেয়া পেন্ট হো আনলে ওয়ার্ডপ্যাড ওয়ার্ডপ্যাড ইবা তোরা সিনো হবো সিনো না হনিকে এবা উগা ওয়ার্ড প্রসেসর yani আর কম্পিউটারের ভিতরে যদি অফিস না থাকিলে এটলিস্ট আই আর সিভি গাম বানাই পারিম আমাদের ऑफिस नहीं आते लेकिन आए आज सीबी बना पारी है आए हुई बोंजो बोंजो मानी हेलो कामा सवा मानी हाउ आर यू है आय कन डेटा लिखी मध्ये आय डेटा एन सेव्ह करू याला आती डॉक्युमेंट्स मध्ये बाय डिफॉल्ट सेव्ह करवा डेटा एन फाइल नाम दी दे आय बोंजो तो बोंजो हुई आई सेव गुज्जी या फाइल इबा सेव होगी ना या फाइल इबा होनी मिक्का से या iba file iba hore soya document zama ase de saya hono hon save gujji da ya file iba to la computer banai loti aya jo in bugun zin data ase ya file ase application ase in hono art data no in computer system or data art data ziba dal ni ai bai bai ya এখন হম বানাই দেয় এবারে হবে পার্সোনাল ডেটা খাল্লা বিন্না যে আর কম্পিউটার ইবা চুরি হয়ে যাগই ইয়া হাজি গিয়ে লস হয়ে গিয়ে আর জনে ফাইলে इथे डायरेक्ट आयरे डॉक्युमेंट समज सायला मत तार पर्सनल चीज रे सायफार फारन ना किना फार डबल क्लिक गल्ले मत इथे देखेर ইয়ান সুন্দর জিনিস ন উইন্ডোজ তে যেতে ফাইফারে ডাউনলোড করলে উইন্ডোজ জাতি জাতি আছে উইন্ডোজ ইবা নিজাম ইবা হনো ডেটা নো আর ডেটা হইদি বে জিবা এখন ক্রিয়েট গুজি ইবা ইয়া তো বাই সফটওয়্যার উগাই জানি এমএস পেইন্ট হয়ে উগা সফটওয়্যার জানি तुम्हारा एमएस पेंट वगैरह फोटोशॉप यूज करी पारो ऐसा तल्ला है ना एड फोटो एडिटिंग आए जैसे एडकन चीज बनाई आए बहुत कुछ गुल्ला मेरे अकन डिजाइन बनाई आई है ना तो यहाँ नक्कन आर पर्सनल डेटा है होन है ना यहाँ आए कन पर्सनल डेटा बनाई दीरिया यहाँ नक्कन आर डिजाइन बनाई दे दरो ना है ना तो ये आए बार सेव गुल्लाम सेव होतो तो डॉक्युमेंट्स मध्ये डायरेक्ट गुज्जी आय बार नाम दी दे डिजाइन सातल्ला सेव हुई और आय बोंगुर दी याला आती दुआ पर्सनल फाइल आएगी होगा बोंजो और होगा डिजाइन इबा कुलीले एडे बुतरे कन डिजाइन आसे ओके गुल्ले इबाडे कूलर ने फाइल दासे कूलर तीन आर पर्सनल आय हम गुरियरे एप्लीकेशन और यूज गुरियर बनाई दी आर की ऐसा तल्ला इनते कोनो इम्पोर्टेंट नो लेकिन उगा प्रोग्रामर और पर्सनल डेटा इंपॉर्टेंट नो नहीं इते फाइल इते जैसे प्रोग्रामिंग गुरियरे 4-5 मास मेहनत गुरियरे उगा की बनाइए एप्लीकेशन बनाइए इतार प्रोग्रामिंग फाइल्स इन आसिन इंपॉर्टेंट नोई তোলে তুমি দাসে ফটো কেচ্ছ ভিডিও রেকর্ড করছো গ্যা করছো ইনরে এডে কপি পেস্ট মারছো মোবাইলতে এডে নামাইও তোলে ইন তো আল্লাহ পার্সোনাল ডেটা ইন ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট যখন ইন ইম্পর্টেন্ট তোমার কম্পিউটার হাজি গিয়ে তোমার কম্পিউটার সুরিও গিয়ে তাহলে আর জনরা তোমার লাগি গিয়ে ইতে দাসে তোমার সেন্সিটিভ ইনফরমেশন ইন না স্যার তো আর ডেটারে কি করা পড়িব সেভ করা পড়িব প্রটেক্ট করা পড়িব তো ডেটা প্রটেক্ট করি পাল্লা যিবা টেকনোলজি হয় বারে আরাতে ফ্রেঞ্চ মধ্যে শিফ্রমো হয় ইংলিশ মধ্যে ইনক্রিপশন কি হবে ইনক্রিপশন
हांवें याला इन्क्रिप्शन मजा आहे इनक्रिप्शन चलो डेटा हांवें सायदे विकिपीडियातीच हांवें विकिपीडिया की हो इन्क्रिप्शनार बारे इन्क्रिप्शन in cryptography encryption more specifically encoding is the process of transforming information in a way that ideally only authorized parties can decode 40 साले हम बुझी पाया तोरा 40 की गरज आया 40 मध्ये फाइल मध्ये आई डेटा लिखी दे हेलो यानी हम बोंजो जिंदा लिखी रिया हेलो मानी बोंजो री हेलो लिखी हेलो बाद आए डेटा ही बार इनक्रिप्ट गुज्जी इनक्रिप्ट मध्ये तुम्हारे उगा की दिए અને কি ভাই ডেটারে হেলো রে তুয়ানা ফারফাং গুরি ফেলাই আবি যাবি গুরি ফেলাই তাহলে আয় যখন ডেটাই বা আরজনের দি ফাড়াই তাহলে ইতা তি সেম কি বা তাকিলে ইতে হেলো সাইফার দে আর নলে ডেটাই ব্যান্ডিলা ইন ডেটা ইনক্রিপশন ওই যালই ডেটাই বা খনিকে সাইনা পারে আর সাই হনে পারে দে জাতি পাবলিক কি আছে মানে আ সিম্পল ইলাস্ট্রেশন অফ পাবলিক কি ক্রিপ্টোগ্রাফি ইয়াই তোমারে বুঝাই আন ডিকোড উচ্চ করি পারিব জাতি এবার কি আছে ন বুঝো তো the process converts the original representation of the information known as plain text wala এবার plain text যখন ইতার ইনক্রিপ্ট করি ফেলাই এবার plain text আন নাই এবার encrypted form মধ্যে গিয়ে তাহলে সেকেন্ড এন্ড মধ্যে যে সার ডেটা ইবা ইতার যদি এবার কি না থাকিলে यानी ডেটা এবারে ডিক্রিপ্ট করে দে কি না থাকিলে হিতে ঢেলো চাই নাপারিব হিতে ফাইল খুলিলে মাত্র ইতে ইন্দিরা দেখিব দিয়া আবি যাবি তাহলে ফরিফার দে ফর্ম হয়ে দে প্লেন টেক্স into alternative form known as ciphertext ciphertext হদি বারে ciphertext বা সাই না পারে খনিকে মানে despite its goal encryption does not itself prevent interference but denies the intelligible content to a would be interceptor encryption বুঝি পারছেন না কি কি গজ্জে দে encryption এ ইনক্রিপ্ট বুঝতে পারছেন এবারে encrypt করি ফেলাই यानी সাইফার টেক্সট বানাই ফেলাই এবারে এক সাইফার টেক্সট এবারে সাইবারলা তোরাতি এবার কি লাইব কি যেতন নাই এতন তোরাই বা সাইনে পারিবা এবার হতে encryption তো গাইতে বুঝি পারছে শফিকে আরগিনে কি বুঝছে দে আরেক কানাওরি বুঝাই দে ফটো আন স কানাগরি বুঝিবর কোশিশ করো আরগিন মাতি আইও কি কি বুঝছো তোরা যেতন থিওরি নবুঝিলে প্র্যাকটিক্যাল করি কোনো লাভ নাই থিওরি বুঝা পড়িব পয়লা মাতি আইসা জানজন জি বুঝছি স্যার হ্যাকেলে বুঝছে জি হ্যাঁ খালি বুঝছো হলো নব আরেক কানারু খয়া পড়িব যে এক্সপ্লোরেশন দিবেন ও এক্সপ্লেনেশন দে কি কি বুঝছো দে এনক্রিপশন বুঝছো দে কি জি স্যার মানে ইয়ান্তে গিয়ারে দিয়া এর নাম নাম বলে হ্যালো কাম যে হইরি hello is a plain text ইয়ান ব্যাংকের যে হুম তো সে মানে কি মানে ইয়ান ইয়ান যে ইয়ান দা তো অনেক কিছু তো ঘুরে ফেলা গেছে ও আইন এলা কুডা ভাই যে আমি কেগো দাহার পেন্ডা যে পুরি encryption yan is the after the encryption yani encryption apply করি বাদের ফর্ম আই আনা সাইফার টেক্সট ইয়ান ও অনেকটা তা বললে যে ইয়ান যদি নাই দাঁড়ি এক্সাক্ট যেভাবে রেকর্ডিং নাই তাহলে আর ইয়ান ও কি যদি নাই দেলে জি স্যার এবারে হতে পাবলিক কি সায়া হ্যাঁ কি হদ্দা হ্যাঁ গেলে মোবাইলের ভিতরে যে আছে প্রিভিসি ওয়্যার আছে সাউন্ডটা দিলে ইনক্রিপশন পাস হতে পারে মোবাইলের হতা হদ্দা না জি মোবাইলের মধ্যে মোবাইলের মধ্যে হাজারো সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন কল আছেন দিলা ডেটারে সাইফার করে দে ডেটারে ইনক্রিপশন করে দে বুঝছো না মোবাইলের মধ্যে আছে আর এখন কম্পিউটারের মধ্যে চাইম দে কম্পিউটারের মধ্যে ডেটারে কেঙ্গুরিয়ারে সাইফার করে ডেটারে কেঙ্গুরি ইনক্রিপ্ট করে বুঝছো না one of the most widely used forms of encryption public key cryptography বারে হদ্দি তারা আর এখন উইন্ডোজ मध्ये ছায়া আর ইয়ালা
ara কি করিম দে ara ara ইবারে দাসে encryption করিম দে ara ওকে encryption করিম ara ara তি ডেটা আছে মানে কম্পিউটারের মধ্যে তে ডকুমেন্টস মধ্যে ডেটা আছে ঠিক আছে ইয়ালা ara কি করিম বলি হলে কম্পিউটার রাইট ক্লিক করি রান করিম রান মধ্যে ara গো কমান্ড লিখিম এবারে হলে gp edit dot msc ঠিক আছে ইবগো কমান্ড ইবাইজ আছে আর লোকাল গ্রুপ পলিসি রে খুলি দিব কম্পিউটারর স্ট্র্যাটেজি রে খুলিব দিয়া লোকাল কম্পিউটার পলিসি ঠিক আছে ইবাম বাজে একখান জায়গা আছে এডে ইবা ওই যে কনফিগারেশন ইউজারর নয় ইবা ওই যে কনফিগারেশন কম্পিউটারর ঠিক আছে কম্পিউটারের মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেমপ্লেট দেখো না তোরা যে দেখা যাচ্ছে ইমাম মধ্যে গলি মারা এডে বেশি বেশি সেটিং আছে আরা আজও কম্পিউটার পলিসি রে বদলতে যায় দারা কেনা করি কেল্লা আরা ইমাম মধ্যে ইনক্রিপশন করিম দে তাল্লা বাই ডিফল্ট বা ইনক্রিপশন করি না পারে আরাতি বারে অ্যাক্টিভেট করা পরে যাইয়ে রে ঠিক আছে তাহলে এডে ভিতরে যাইয়ে রে আই উইন্ডোজ কম্পোনেন্টস দেখুন না যে দেখা যাচ্ছে উইন্ডোজ কম্পোনেন্টস এর ভিতরে আর গো জিনিস আছে দে এবার নাম হইয়ে দে বিট লকার ড্রাইভর ভিতরে তো এডে যখন আরা এডা চুমা বিট লকার ড্রাইভ ইনক্রিপশন সয়া আই খুন্তি ট্রাভার্স এরা ইদ্দে কম্পিউটার কনফিগারেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টেমপ্লেট এর ভিতরে উইন্ডোজ কম্পোনেন্টস এর ভিতরে বিট লকার ড্রাইভ ইনক্রিপশন ঠিক আছে মাইক্রোসফটে এবারে নাম দিয়ে দে বিট লকার याद রাখিও মাইক্রোসফটে ইনক্রিপশন নহর ডাইরেক্ট এবারে ফলে এটা বিট লকার এবারে এটা নাম দিয়ে দেরি लेकिन जर्नली पूरा दुनिया मधे এবারে ইনক্রিপশন লই সিনে দে ঠিক আছে বিট লকার বুতুরে ড্রাইভ ইনক্রিপশনের বুতুরে অপারেটিং সিস্টেম ড্রাইভস যখন আরা সিপিইউ মানে এটা আরা অপশন ইয়ান দিকিউমা ঠিক আছে রিকোয়ার্ড এডিশনাল অথেন্টিকেশন এট স্টার্টআপ এবার আই ডাবল ক্লিক করিম ডাবল ক্লিক গজ্জিমতর এবার নট কনফিগার্ড লেখা আছে এখন ওকে আই এবারে ইনেবল করিম ইনেবল গজ্জিমতর এডে কি হইস হয় অ্যালাউ বিট লকার উইদাউট আ compatible TPM requires a password or a startup key on a USB flash disk আসলে মা যেদিন কম্পিউটার আছে ননিয়া এবার মজগ মডিউল আছে টিএমপি হয়ে রুগ মডিউল আছে মাদারবোর্ডের মধ্যে একখান মডিউল এরিয়া টিএমপি মডিউল আয় তোমারা ইয়ান রক্ষনা গুরি গিয়া গুরি দা টিএমপি মডিউল হদ্দুর মত আগে দে টিএমপি মডিউল in motherboard image সকল চাইলে তারা দেখিবে আলোকগুরি আমাদের হাউ টু আপগ্রেড এটা আপগ্রেড দাহাত দে টিএমপি মডিউল লাগাইবার জ্ঞাত হাত দে বিল্ট ইন আতি টিএমপি বিল্ট ইন লাগা পড়িবে আমাদের বিল্ট ইন টিএমপি মডিউল ইয়া দেখনে আমাদের আছে দিয়া देखने यामध्ये टीएमपी लगा से दे यामध्ये गा चिप लागे दे बग्गो मॉड्यूल आजकल मदरबोर्ड में फिक्स है यार लेकिन मसला की आर वर्चुअल मशीन इबा तो वर्चुअल मशीन इबा मध्ये टीएमपी मॉड्यूल नहीं आती त्याचा लाय की गोरी रिक्वायर आ पासवर्ड स्टार्टअप की हो यानी ताके टीएमपी मॉड्यूल सारा आर हम सोली जागो फान हामियां गोरी द्वाएवा বুঝো না তাই কি গজ্জি এবারে চেক গজ্জি অ্যালাউ টিএমপি অথরাইজ মডিউল ও মেশিন মধ্যে নাই ওয়া এটা লা আরে কাম করতে ন দিব আই পলিসি চেঞ্জ করে দে আই কম্পিউটারের পলিসি চেঞ্জ করে হচ্ছে চলো আতি টিএমপি মডিউল লাই ইন সারাইও চলি যাগো পান বুঝো না তো আর আতি আন হাম হা গরাবরি আন নগিল্লা আরে গুত্ত ন দিব কম্পিউটার पॉलिसी इंडला नाही दुआ पॉलिसी होते टीएमपी मॉड्यूल ताफरीबो आ होते न आती टीएमपी मॉड्यूल ला अलाउ बिट लॉकर विदाउट कंपैटिबल टीएमपी यानी टीएमपी सारादा आरातिक इनक्रिप्शन सोलेफान yang गोरी दे ओके गोरी दियum
आरती सेटिंग यानी दूर करा पर दे इनेबल गुज्जा सावा या इनेबल होगी हुआ देखो ना तुम्हारा इनेबल हो ध्यान দেখা যায় या इनेबल होगी हो इनेबल हो बाद है या लाई बिट लॉकर अप्लाई गुज्जो जाइम सही हो या इवन मत बिट लॉक अप्लाई कर दिया राइट क्लिक टर्न ऑन बिट लॉकर या आरे ऑप्शन दिया फोला आज यदि पॉलिसी अपडेट न करता आरे ऑप्शन यार नो दी तो आय तो आरारी आनो गोरी दा आते हो तो आराते हन इफ्तारी टाइम हजार की साफे आज टाइम शॉट मजार के जे आरा नेक्स्ट क्लास में देता आरा यानो रे साइम आरा पॉलिसी सारा गोरी रे टेस्ट गोरी साइम ओके या इंटर पासवर्ड मागर पासवर्ड आय दी दे 1 to 9 तक दिए साई इबल लोने लेवल आइए याला आय याने सेव टू अ फाइल फाइल में सेव गोरी फारी प्रिंट गोरी फारी हनकन चीज गोरी फारी અને આઈ સેવ ટુ અ ફાઇલ કરી સાઈ આઈ এবারে ডেস্কটপর বারে সেভ করি ফেলে লনে সাই হ্যাঁ সেম লোকেশন মা না পারিম বলে আতিগো ইউএসবি ড্রাইভ লাগা পড়িব আত হামা হামা ইউএসবি ড্রাইভ সারা ইয়া ইউএসবি ড্রাইভ নলি আইগো গুরামিকা সগো ড্রাইভ সেট করি আই আরে তি আই রাইট ক্লিক করি সেটিং উদ গি এডগো ড্রাইভ এড করি আই হার্ড ডিস্ক গো এড করি আই ইবা মা সেভ করি দিম ঠিক আছে সাটা ড্রাইভ লই নেক্সট নেক্সট 1 GB द हाड़ी बांधती आती दे होनो ए दिन ना लागेर नेक्स्ट फिनिश ओके ठीक আছে আই আজ ফাইল সেভ নো করি আজ আই ফাইল সেভ হল লাইতে ড্রাইভ তো আর এতরাই আনোর ক্যান্সেল করি আই বাদে সেভ করি স্ক্রিন বন্ধ করি মাই আই ও ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট ওর গা কামাড়া চিলতে ডিস্ক mgmt ডট msc এবার আই লঞ্চ করি মাই ঠিক আছে या डिक्स नो या डिक्स अच्छा आती है आई बारे एमबीआर ಮೊದಲು डिक्स इन आरा गुज्जियो ने इन ऑलरेडी गुज्जी आरा नो या डिक्स को ऐड गुज्जी दुआ बुझो ना नेक्स्ट 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 डेटा है और सेव कर दी नेक्स्ट फिनिश यहाँ थी डेटा नो या को ड्राइव आ गई आती है ओके यहाँ ही बस सेव करी माई यहाँ बगुम बंगुरी दी यहाँ सेव टू फाइल गुज्जी फाइल ही बराए खोड़े डेटा मा सेव करी तुम्हारे यहाँ बुझी वजह आए कि गुज्जी दे आए यूएसबी ड्राइव ना लगाई दी उगा 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 डेटा ड्राइव लगाई दी बताए सेव कर दी बिट लॉकर की बा सेव करा पर दो आती की बा नाता किला आए डेटा मो एक्सेस करी ना पारियum एडा की हर लोकेशन कान भी ओ आए होई पारी एड बुतोरे उगा फोल्डर बना परी आती फोइला इबम बताए लेकिन दी कीर बुतोरे दायरा सेव करी वाला या सेव हो जाए हो गया ना नेक्स्ट ड्राइव इनक्रिप्ट ओके फास्टर ऑप्शन ही बस हो या आरती सिर्फ डेटा रे सेव करा वर्द जल्दी यानी स्पेस अक्कल सेव नो करी मारा आय सिर्फ डेटा जियान आर आसियान सेव करी दे यान और इनक्रिप्ट करी दे बना डेटा पार्ट यानी सोया एडे डेटा पार्ट खुद दूर बना दूरा ए दूर इन और इनक्रिप्ट करी दे आया ओके तो ये इनक्रिप्ट नेक्स्ट न्यू इनक्रिप्शन मोड नेक्स्ट run BitLocker check okay next continue voila r data drive one drive or configuration in I no gurium one drive ना लागे रेडी की हो ऐसा encryption will begin after computer restart है ना आई कंप्यूटर রিস্টার্ট করে দিম কম্পিউটার যখন রিস্টার্ট হবো আতি যদি কি না থাকিলে আরে কম্পিউটারের অ্যাক্সেস ন দিব আইয়ার দেখো না আর কম্পিউটার চুরি হৈ গই হনে আর জন রাতত লাগে কম্পিউটারই বা ইতাতি যদি কি না থাকিলে ইতা আর ডেটা চাই না পারিব কোনদিন ডেটা ইন ইনক্রিপ্টেড বুঝে না ইয়ালা কি ডালিরা কি ডাল দি ইন্টার মাজি অ্যাক্সেস হোগি আর ডেটা কি হোগি এখন ডেটা ইনক্রিপ্ট হোগি ইনক্রিপ্ট या इनक्रिप्ट ओ यू नो नो या नोर सबूत ना लागेन ना हन आती आरा केंगुरी वेरीफाई करिम साइगा या वीडियो ऑन है या आई कंप्यूटर एक्सेस गुज्जिया एक्सेस गुज्जी ने दिस पीसी में गिने ताला देखकर ने ताला ताला इबम ताला इबे की होत दे ड्राइव इबा इनक्रिप्टेड
খনিককে আই হত না মানে আর ড্রাইভ গো কুলিয়ার ইতে যাছে নিজর কম্পিউটার মধ্যে জয়েন গজ্জে দইলে ইতে ইতে তিকি বা কি সারা ইতে এক্সেস করি পাইতো না কেলাই বা এনক্রিপশন গজ্জা ড্রাইভ বুঝিয়া জানে আলা যে বুঝেন ইয়া এনক্রিপশন গজ্জে দে কি বা সয়া তোমার আইবা হন্ডিলা ইবা হতিয়া ইবারে আই হড়ে কুলিয়ম নোটপ্যাড মা কুলিয়ম ইবা ওই দা আইডেন্টিফায়ার না ইবা ওই দা রিকভারি কি জানে খনিককে যদি ওয়ান ওয়ান লতি নাইন পর্যন্ত ফরা গিয়ে জইলে ইতে ইতে যদি রিকভারি কি ইবার লইলে খনিকে ফটো মারো চাই ইবার একখানা করি মোবাইলটো ফটো মারো যে মাঝে দিয়ে মাঝে এ মাজনে ইয়ালা কম্পিউটার ইবারে রিস্টার্ট করে আই ওয়ান লতি নাইন পর্যন্ত ইবা আই ফরা গিয়ে গই এসাতুল্লাহ আই পাসওয়ার্ড ফরা গিয়ে গই কির জি বা পাসওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি বা আই ফরা গিয়ে গই ইয়া কেঙ্গুরিও মাই আই নিজেও খুদি অ্যাক্সেস করি না পারে আর আল্লাহও বনগি तो एडे क्लिक के साथ तोले प्रेस escape for BitLocker recovery आय पासवर्ड फॉरेगी गई escape सिप्पी ने याला BitLocker और रिकवरी मोड आ गई है आरे नंबर को खासा तरातरी যে রিকভারি কি আছে কি জানো যে ए जिबार रिकवरी की हुई है इबा 554411 554411 अथवा 554411 বাদে গজ দে ড্যাশ গজ दी तो डैश इबा ऑटोमेटिक आइबो डैशिन 594176 594176 तरातरी हो बरे 407385 7385 अर्गो हो 444862 444862 अर्गो हो 078925 078925 अर्गो हो 515031 अर्गो हो 224840 4840 अर्गो हो 016533 016533 हो गया ना ओके भाई इंटर मज्जी ने दिवाला यार ये वो इधर रिकवरी की होते लगा दो ना जेते तो ड्राइव ही बात कंप्यूटर ही बत्ती ना लाया रे अर्गो ड्राइव में लगा भी हेड ती की मागी वो हेड तो बाद तू हेड की बाद दिले तो बाद तू डेटा एक्सेस करी भारत दे अन्नले खानो कुदरत नहीं हेड डेटा एक्सेस करी बल्ला রিকভারি কি বা ডেভেলপমেন্ট নাকি পাসওয়ার্ড উপর দিলেও যে पासवर्ड दे मोस्ट वेलकम लेकिन पासवर्ड दे फरा की तुम्हें पासवर्ड फरा दिले বাতা কি লেবা কি হরিব इबा दिया बुरीबो याला रिकवरी की लोग ली जाए आए पासवर्ड आजो होने वाली आए फरा की गई आए की गुज्जी कंट्रोल पैनल में जाई माई कंट्रोल पैनल में जाई कैटेगरी सिस्टम एंड सिक्युरिटी मध्ये तो आहे फारीबा अतिया बिट लॉकर ड्राइविंग सिस्टम ओके एम जाले आय की गरी फारी चेंज पासवर्ड गरी फारी आय बुझे ने चेंज पासवर्ड गरी फारी बिट लॉकर रिमूव पासवर्ड गरी फारी या बिट लॉकर जैसे लगाई दे ऑप्शन ही बहुत खत्म गरी फारी आय वो वापस लेवल फारी आय तो बुझिबा जन्ने आन याला आरा त्वाराती याला रमजान टाइम में चल्ला द्वादियो चल्ला है त्वारा छुड़ी दीर नेक्स्ट क्लास में आरा इबारे डिटेल में साई मारो बुझे ने तो बुझिबा जुबिला आशा करी चलो आए यांती वीडियो स्टॉप दीर चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू